power sa Mighty C. Lakas tensya, matalinaw, Mighty C. Nagbilin sang kapin 75 mil pesos nga kahalitan ang sunog nga nagluntad sa sitio Cabarawan, Barangay Santo Rosario, Ahoy, Iloilo, pasado las 8 sang aga, Martes, Agosto 18. Ginkilala ang tag-iya sang balay nga si Pasilio Ancuna Jr. nga yara sa legal nga pang-idaron. Sa interview sang K5 News Samsara kay SFO3 Jeffrey C. Hetchanova, Acting Municipal Fire Marshal sang BFE Ahoy, ginpahayag sini nga suno sa nakakita posible nga naghalin ang kalayo sa kisamisang balay. Sandig sa inisyal nga investigasyon sang BFE Ahoy, electrical in nature ang isa sa mga ginatan-aw nga posible nga rason sang sunog nga naglabot sa first alarm kag nagbilin sang kapin 75 mil pesos nga balor sang kahalitan. Dugang pa ni Chanova nga wala sang nag-istar sa balay apang kun kaisa nagabisita ang tag-iya. Nahibaluan nga ang balay ang human sa light materials. Bangod sini totally damage ang balay sa diin posible man nga nangin madasig ang paglaptas sang kalayo bangod sa mabaskog nga hangin ilabi na nga yara ini sa nabukid nga bahin sang lugar. Gindeklarar nga far out pasado las 8:45 sang aga. Maswerte naman nga wala sang may nahalitan ukon na samaran sa nagluntad nga sunog. Sa karon mga ka-K5 nagapadayon pa ang investigasyon sang BFE Ahoy tuhoy sa insidente. Balita nagikan sa 5 distrito ini si ka-K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa 5 distrito K5 News FM. Ang D3 Bio himo sang extra virgin coconut oil nga gin-updan sang vitamin D3. Sa D3 Bio dasig ka mag-ayo.